Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada Ibu Ica, ya saya secara pribadi ikut berbelasungkawa atas kembalinya almarhum Bapak Doni, suami Ibu. Mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Sebelum kita melakukan ruqyah atau mendengarkan bacaan-bacaan Al-Qur'an yang dibacakan, maka yang pertama sekali yang mesti kita tanamkan adalah niat. Berniatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala mendengarkan Al-Quran itu sebagai terapi bagi kita, maka insya Allah dia akan Al-Quran akan bekerja, energi Al-Quran itu akan mengalir di tubuh kita, di seluruh sistem saraf kita. Insya Allah dia akan memperbaiki tubuh kita yang ada masalahnya, insya Allah seperti itu. Jadi berniat kepada Allah mendengarkan Al-Quran, ingin diterapi dengan Al-Quran. Yang kedua, mesti yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an adalah obat bagi kita. Tidak boleh ada ragu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin berbohong, tidak mungkin berdusta dengan firman-Nya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, diturunkan Al-Qur'an untuk obat bagi kita. Kemudian yang ketiga, konsentrasi batin, khusyuk bahasa kitanya, atau konsentrasi batin ketika mendengarkan Al-Qur'an yang dibacakan. Jadi penuh dengan khusyuan, konsentrasi batin kita, maka akan masuk obatnya, obat Al-Quran itu, energi Al-Quran itu akan masuk ke dalam tubuh kita. Itu. Kemudian yang terakhir, menghindari perisai-perisai atau penghalang tidak tercapainya hajat dan keinginan kita, yaitu dosa-dosa. Jadi andai kata kita banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa-dosa, maka kita mesti banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait masalah yang ada yang diceritakan kepada kami, maka Bapak Ibu semua banyak-banyak berdoa kepada Allah, banyak meminta bantuan kepada Allah, dan jangan lupa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kapanpun dan dimanapun. Banyak berzikir ketika pikiran kita kacau, pikiran hati kita tidak tenang, maka obatlah hati kita yang tidak tenang itu, pikiran kita yang lagi kacau itu, dengan banyak berzikir, melapaskan zikir yang betul-betul konsentrasi dan betul-betul khusyuk kita melafazkan, maka insya Allah semua kegundahan, pikiran-pikiran yang tidak enak, hati yang kacau itu akan insya Allah akan hilang dan sembuh kita dengan Al-Quran, insya Allah taala, seperti itu. Jadi banyak-banyak berzikir dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan kepada kita. Nah, ayat Al-Qur'an yang nanti kita akan bacakan ini boleh didengarkan di mana saja, boleh misalnya sedang di dalam mobil atau di perusahaannya, di kantor kita atau di rumah, dengarkan saja. Kalau di rumah mungkin bisa pakai speaker dibesarkan, di kantor juga bisa pakai speaker, di mobil juga bisa dihidupkan kuat-kuat gitu. Insyaallah akan memberikan keberkahan pada diri kita apabila kita mendengarkan Al-Quran, apalagi yang memang sudah kita niatkan khusus untuk ruqyah gitu. Insya Allah akan banyak manfaatnya gitu. Begitu Bapak Ibu, kita mulai. Saya bacakan Al-Quran, ayat-ayat ruqyah. Mudah-mudahan apabila ada kejahatan, ada kezaliman orang, ada kejahatan-kejahatan orang yang ingin memfitnah dan seterusnya, maka insya Allah mudah-mudahan Allah beri bantuan kepada kita. Allah menyingkirkan semua kezaliman, kejahatan yang direncanakan oleh orang, insya Allah taala. Apabila kita betul-betul menyerahkan diri kepada Allah dan kita berzikir terus dan kita berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan membantu kita. Amin ya Allah rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami berniat ya Allah membacakan Al-Quran ini untuk terapi bagi kami ya Allah, bagi saudara-saudara kami ya Allah yang
yang sedang ada musibah dan sedang ada masalah-masalah di perusahaan dan pekerjaan mereka ya Allah. Dan andai kata ada orang-orang yang zalim, ada orang yang jahat, ada orang-orang yang melakukan kekuatan-kekuatan mistis ya Allah, maka kami hanya berlindung kepadamu ya Allah. Kami menyerahkan semuanya kepadamu ya Allah, dan jadikanlah energi Al-Quran yang kami dengarkan, yang kami putarkan di rumah kami, di kantor kami, di mana saja ya Allah, menjadi kekuatan bagi kami ya Allah, menjadi antibodi bagi kami ya Allah, untuk bertahan dari kejahatan, dari kezaliman, dari sihir manusia-manusia yang jahat ya Allah. Dan kami hanya bermohon dan berharap kepada Engkau ya Allah. Engkau adalah yang melindungi dan menjaga kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka ya Allah, hancurkanlah semua kezaliman, hancurkanlah semua kejahatan-kejahatan, kezaliman-kezaliman manusia yang mencoba ingin merusak dan ingin menghancurkan sesuatu yang baik ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ma'syaral jinni ya aduallah. Andai kata kalian berada di tubuh saudara kami, dimanapun kalian berdiam, di kepala mereka, di tangannya, di kakinya, di dadanya, di jantungnya, di hatinya, di lambungnya, di ginjalnya, di paru-parunya, di limpanya, atau kalian berada di sistem sarafnya, maka kami sampaikan kalian bertobatlah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tinggalkan tubuh saudara kami. Andai kata ada dalam tubuhnya kalian merusak pikirannya, kalian merusak hatinya, kalian merusak fisiknya, maka kami sampaikan kepada kalian bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhsya ya aduallah, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kalian berada di rumah mereka, dimanapun kalian berada di rumahnya, maka bertobatlah kepada Allah, kembali ke jalan yang benar, kembali kepada habitat kalian, kembali kepada kelompok-kelompok kalian dan keluarga-keluarga kalian, dan jangan ikut campur dengan urusan kami dari bangsa manusia. Urusan kami, masalah kami dengan bangsa manusia, biarlah kami yang menyelesaikan masalahnya. Jangan kalian ikut campur dengan urusan kami dari bangsa manusia ini. Atau andai kata kalian ada berdiri di kantor atau di perusahaan mereka, kami sampaikan kepada kalian, bertobatlah kepada Allah dari manuver, dari kejahatan, kezaliman yang kalian lakukan, yang kalian bekerjasama dengan manusia. Takutlah kalian kepada Allah. Ikhsya ya aduallah, sesungguhnya kalian adalah hamba Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah ciptakan kalian untuk berbuat baik, untuk menyebarkan kebaikan, untuk beribadah dan untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk saling bekerjasama dalam kezaliman, dalam kejahatan. Maka oleh karenanya kami sampaikan kalian bertobatlah kepada Allah dengan cara tinggalkan perbuatan-perbuatan kalian, tinggalkan kezaliman-kezaliman kalian, tinggalkan manusia-manusia yang zalim, yang jahat, yang selalu ingin merusak dan menzalimi manusia di muka bumi ini. Silakan kalian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalan yang benar.
Baik. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raib. Dzalikal kitabu la raib. Fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Wahai bangsa jin, ya ma'syarul jinni, kami sampaikan kepada kalian, andai kata kalian ada di tubuh saudara kami, silakan keluar. Kalian bisa keluar lewat mulutnya, lewat muntah, atau lewat sendawa, atau keluar lewat angin, atau keluar lewat pori-pori mereka, lewat keringat mereka, atau keluar lewat jari jemari tangan dan kakinya, atau keluar lewat mata, lewat telinga. Silakan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan bertahan di tubuh saudara kami ini. Tinggalkanlah kezaliman kalian, kejahatan kalian karena Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu yakhtabu absarahum kullama adaa lahum mashaw fihi wa idza adlama alaihim qamu walau syaa Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Yakadul barqu yakhtabu absarahum kullama adaa لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, apabila ada kiriman-kiriman manusia yang kezaliman manusia ya Allah, atau mereka melempar aib, melempar fitnah dan seterusnya, maka ya Allah hancurkanlah fitnah mereka, hancurkanlah kezaliman mereka ya Rabbul Alamin. Amin ya Allah ya Rabbul Alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, apabila
ada organ-organ tubuh kami yang bermasalah, maka normalkan kembali ya Allah. Apabila ada jantung kami, hati kami, lambung kami, limpa kami, ginjal kami ya Allah, paru-paru kami, rahim kami, maka kau normalkan kembali dengan izin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah, amin. Apabila ada penyakit-penyakit hati dari diri kami, rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, rasa dendam, sakit hati dan seterusnya, maka hilangkanlah ya Allah dengan energi Al-Quran yang masuk ke dalam hati kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Keluarkan seluruh penyakit-penyakit hati, penyakit pikiran kami ya Allah, penyakit hati yang tidak tenang, hati yang gundah, ya, hati yang suntuk ya Allah, maka sembuhkan ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. إن في خلق السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.
يعملون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم بالسحر إلا الله سيبطله إلا الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. Ya Abdullah, ya ma'asyiral jin, dikatakan berada di rumah mereka maka keluarlah kalian. Apabila kalian berada di kantor mereka, di tempat pekerjaan mereka, maka silakan pergi dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami akan pisahkan kalian dengan dukun-dukun kalian dengan orang-orang yang bekerja sama dengan kalian insyaallah taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت بالأقدام وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت بالأقدام وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت بالأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا هباء منثورا براءة من الله ورسوله براءة من الله ورسوله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. Silakan keluar, yang dikatakan kalian berada di tubuh-tubuh mereka, di rumah mereka, di tempat pekerjaan mereka, dimanapun kalian berada di tubuhnya, di rumahnya, di perusahaannya, maka silakan keluar. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. الله ولي الذين آمنوا 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 يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله ولي الذين آمنوا 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 يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ya, silakan ya masyaallah jin, kalian berada dalam tubuhnya, di tubuh saudara kami, silakan kalian keluar dari tubuh mereka. Dimanapun kalian berdiam, silakan keluar. Bapak Ibu, apabila ada sakit kepalanya bisa ditekan-tekan kepalanya atau di dadanya debar-debar, ditekan-tekan, dorong ke atas, muntahkan. Apabila di perut-perutnya ada putar-putar mau keluar, maka dipegang-pegang, diputar-putar, dikeluarkan lewat muntah. Terus dengarkan terus bacaan ini, insyaallah dia akan keluar.
Ya, seluruh setan-setan, jin-jin zalim yang berada di tubuh saudara kami atau di rumah mereka atau di perusahaan mereka, silakan kalian pergi dan tinggalkan perbuatan kezaliman kalian karena Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاكب بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله